آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله. Murat etkemiz yamagat inşallah Kur'an okumaga, kımar okayda şoda isnas etpege. Muratımız yamagat bayda etpeyetu, mınavu en arı okuyup koparsınmagan etpeyetu. Bayda Kur'an estirgimiz geledi yamagat Kur'an estpegen ademlerge. Bayda niyetimiz, muradımız Kur'an Allah Taala'nın sözleri emkim sol sözlerge es berip, sol sözlermen yaşasa inşallah yamagat Allah Taala'nın razılığını tabır dep. Bismillahirrahmanirrahim. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Bayda yamat eski yok borçsuz siz bize Благотворительный фонд Казият деп бар. Благотворительный фонд Казият соның председателі иконы bizim міне ясымыз Акказиев Рашид Хазрат. Allah razı olsun pek yardım etti yana. Tek neunlerde alakağında göresi yana kayda ikon meşit salınatan. Pek kuanamız, götürümüzde kuanamız yana. Allah Teala ağır bırak oldu da son ikon meşitleri basın yallah. Sol meşitke sol Raşid kardeşimiz 1 milyon akça jıyıp, sol благотворительный fonddan, sol fondga, sol milyonga koşulgan ademlerge Allah Teala ikon savab yazsın, son 1 milyon akça verdi. Alakağın meşitine. Рашид Хазрат Акказиев, председатель благотворительного фонда Казият. Это он, Аллах разы болсын, способствовал вот в этих подарках, в этих денежных вознаграждениях. Я бы хотел, чтобы он так звучал. Первое место, машаллах, Аллах разы болсын, Аллах Таала көз тидірмесін. Наверное, за ней забронировано это первое место. Качиева Амина Кемаловна. Машаллах болсын, Аллах Таала көзі түсірмесін, бұл жерде. Награждается грамотой участник конкурса «Лучший чтец Священного Корана», занявший 3-е место в категории до 15 лет, Матакаев Имран Рахметович. Грамотой награждается участник конкурса «Лучший чтец Священного Корана», занявший 1-е место, Найманов Ислам Робертович. Награждается грамотой участник конкурса «Лучший чтец Священного Корана», занявший 3-е место.
Yumakayev Camaldin Raşitxanoviç. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.